Boleh mula? Boleh. Sekejap Full kan? Full screen kan? Alright. Full. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Okay. Harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, pada hari ini kita akan membincangkan suatu topik yang sangat signifikan di dalam kehidupan seharian kita, iaitu simen. Saya rasalah, saya yakin semua ada faham apa itu simen, ada pengalaman sikit-sikit berkenaan dengan simen tersebut kan? Betul tak? Betul. Betul. Okay. Support lah lain. Okay, next slide. Okay, pada hari ini kita akan membincangkan tentang ingredient yang terdapat dalam simen tersebut. Apa ramuan-ramuan dia yang menyebabkan simen itu sesuai digunakan dalam construction, iaitu konkrit. Bagaimana simen tersebut dihasilkan, apakah proses-proses yang perlu dilakukan dalam penghasilan simen, dan kita akan mengetahui dengan lebih lanjut jenis-jenis simen. Dan jenis-jenis simen tersebut mempunyai purpose yang berbeza-beza mengikut situasi yang berbeza-beza. Dan macam biasa ada conclusion, apa yang kita faham tentang simen pada akhir event ini, perbincangan ini. Okay, next. Okay, apakah itu simen? Simen is a binder, a substance used for construction that set, harden and adhere to other material to bind them together. Okay, secara ringkasnya simen ini digunakan sebagai glue yang akan mengikat substance. Substance means the material that used for concrete material such as water, gravel, sand, admixture and so on. Yang mana dia akan melalui peringkat-peringkatnya, yang mana iaitu set, harden and bind. Next. Okay, ini adalah jenis-jenis simen, bukan. Slide yang belakang, sejarah. Okay, ini story of Portland Cement. Bagaimana simen tersebut boleh tercipta. Siapakah penemunya? Ialah Joseph Aspidin. Dia menemukannya pada tahun 1824 hasil daripada burning finding ground chalk and clay until the carbon dioxide was removed. Aspidin named the cement after the high quality building stone quarried in Portland, England. So that's why the cement called Portland cement. The further explanation will about the characteristic of the cement that my friend will continue. Dengar tak? Dengar. Dengar tuan. Dengar. Saya akan sambung pasal karakteristik of cement. First one is when the cement mixes with the water, it will form a paste which harden and bind aggregates together to form a hard durable mass called concrete. Seterusnya, set and harden when mixed to a paste with water. Simen ni orang selalu guna untuk tampal-tampal batu bata lah, tampal batu bata untuk buat rumah. So dia akan, apabila semen gabung dengan air, dia akan mengeras, adhesive and cohesive. Seterusnya, semen juga boleh dikatakan sebagai glue lah, macam gum kepada batu bata apabila kena dengan air untuk sambung batu bata. Okay, next slide. Content of semen. Dalam semen ni ada 5 bahan yang terdiri. First is lime, second alumina, third one is silica, yang keempat iron oxide, dan yang kelima harmful ingredient macam alkali oxide ataupun magnesium oxide.
Okay, itu saja. Testing, ada suara tak? Ada. Oh, okay. So, ini adalah ingredients dan function ingredients tersebut. Yang pertama, lime. Lime dia major dalam simen. Kalau terlalu banyak lime tu, dia akan membuatkan simen tu menjadi ansang. Lepas tu, kalau lime tu terlalu sedikit, dia akan, the strength akan meningkat dan dia akan set up quickly. Dan yang seterusnya adalah silika. Silika mainkan peranan dalam strength kerana itu formation of tricalcium silika dan dicalcium silika. Kalau silika terlebih, dia akan provide strength kepada konkrit, tapi pada masa yang sama dia juga akan memanjangkan masa konkrit itu setting. Dan yang ketiga, alumina. Alumina impart dalam setting menjadi lebih cepat dan dia akan act macam flux dan akan lowerkan suhu kering tu. Kalau alumina terlalu banyak, dia akan merendahkan kekuatan simen tersebut. Dan yang seterusnya, ion oxide. Ion oxide akan memberi warna kekuatan kepada simen tersebut. Ion oxide juga akan membantu dalam fusion bahan mentah semasa proses manufacturing. Dan yang terakhir, harmful ingredients. Harmful ingredients seperti alkali oxide, K2O and Na2O kalau terlebih daripada 1%, dia akan menyebabkan failure. Mungkin akan mereka atau roboh. Dan yang seterusnya, magnesium oxide juga merupakan satu harmful ingredients. Kalau lebih daripada 5%, dia akan menyebabkan crack. Next slide. Okay, ini manufacturing process of cement. Manufacturing process of cement terdapat dua, iaitu wet process dan dry process. Untuk wet process, dia adalah softer material seperti clay tambah chalk dan dia akan mix around 30% of water. And for dry process, it is harder material kerana ada shale dan limestone. For dry process, simen tu lebih efisien dan require higher fuel kena lebih banyak bahan-bahan lah. Okay, that's all. Next slide. Halo, dengar tak? Dengar. Okay. There are 4 main steps in cement manufacturing. Yang step pertama ialah grinding dan mixing raw material. Contoh-contoh raw material lah limestone, clay and silicon. The second step is burning in rotary kiln. The third step is cooling, grinding and sieving. And the final step is storing, packing and distributing to the seller. Okay, next slide. Okay, in wet process, the material is being ground and mixed with correct proportion. Biasanya around 80% passing through 75 micrometer, and the mixture in slumly form, normally in 30 to 40% of water, is fed into rotary kiln, where it is heated, burned to a temperature to 1500 degrees Celsius to form clinker. Okay, in calcination process, at 100 degrees Celsius, the water is driven off, and then when the temperature reach 850 degrees Celsius, the limestone will change to calcium oxide and carbon dioxide will revert. When the temperature reach 1500 degrees Celsius, the calcium oxide will react with silica oxide to form calcium silicate, which is known as C2S. The final is calcium oxide also will react with other compounds to form calcium aluminate and calcium aluminoferrite. In grinding,
process, the main objective of grinding is to grinding the clinker. The gypsum will also be added around 2 to 3% to retard the reaction. Okay, next. Next one is cooling and grinding. As I mentioned previous, the gypsum is added during the grinding process to prevent the final setting. And the final step is storing. After the cement has processed, they will store into the silo or airtight container. That's all for me. Testing, dengar tak? Dengar. 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 Okay, so in dry process ni dia lebih kurang sama je macam wet process yang tadi kita dengar. Cuma raw materials ni it's harder materials. Kita use harder materials mixed in dry condition, dry. So small amount of water added to form 12 mil clinker in diameter, and the clinker balls are burned. So this is the types of cement yang kita akan tahu lah yang common. So kita ada ordinary Portland cement, ada RHPC, rapid hardening tu untuk kalau kita nak lajukan, kalau kita nak cement untuk laju punya proses lah, kita akan pakai Portland cement yang rapid hardening. Untuk sulfate resisting ni kalau di tempat yang macam kilang-kilang nak buat kilang area tu macam banyak sangat pollution lah, itu kita akan pakai SRPC, sulfate resisting Portland cement. Untuk modified Portland cement ni kita ada banyak lah, saya pun tahu. Modified Portland cement, and then kita ada low heat Portland cement, kita ada Portland blast furnace cement, Portland pozzolan cement and colored cement. Okay, next. Okay, Assalamualaikum. Dengar ke? Hello. Dengar. Okay, first. The first type that I will be explaining tonight is ordinary Portland cement, type 1. Ordinary Portland cement ni, dia by far the most common 60% cement yang digunakan untuk ni concrete construction. Tapi dengan syarat when there is no exposure to sulfate in the soil or groundwater. Okay, seperti yang saya maklum, sulfate ni dia salah satu bahan yang boleh merosakkan simen lah. Dia tak kisah dalam tanah ke, sekeliling ke, tapi sulfate ni akan melemahkan simen tu. Okay, next, minimum fineness untuk ordinary Portland cement ni adalah 225 meter squared per kg. Lepas tu rate of hardening is moderate. Rate of hardening ni masa untuk semen tu mengeras. So dia biasa-biasa je, moderate. Next is standard. Standard ni adalah dia punya boleh cakap nomenclature lah. BS12 Nota Bertindih 1991, MS 522. Ni semua dia punya nomenclature, dia punya code kiranya. Okay, next. This cement loses its binding properties, and lastly, similar as sulfate attack but different temperature below 0 degree Celsius. Okay, next. Okay, the next one, cement yang kedua yang saya akan terangkan adalah RHPC, which is Rapid Hardening Portland Cement. Ni macam yang tadi, kalau korang ingat ni ada Idlan cakap, ni kalau nak cepat rapid hardening ni semen yang cepat mengeras boleh cakap macam tu. Rapid strength gain due to higher C3S content. C3S ni salah satu bahan yang ada dalam semen. Minimum fineness is 325 meter square per kg. So bila semakin tinggi fineness untuk semen tu, semakin cepat proses hydration, which is semakin cepat semen tu untuk mengeras. Ni
Formwork is to be removed early for reuse or where sufficient strength for further construction is required quickly. Sebab dia cepat mengeras kan. So formwork ni kalau korang tahu, kalau korang nak pasang simen, let's say nak buat tiang kan, kena ada kayu Dia macam Tupperware. Dalam Tupperware tu korang letak simen. Itu benda tu adalah formwork. Lepas tu should not be used in mass concrete construction or in large structural section because of its higher rate of heat development that can cause cracking. Ni kelemahan dia. Dia bila proses hydration tu cepat. So semakin tinggi higher rate of development. So semakin haba yang dihasilkan semakin banyak, besar and akan menyebabkan cracking. And the next one, for construction at low temperatures, the use of RHPC may provide a satisfactory safeguard against early frost damage. And the last one, the setting time and chemical compositions of RHPC, rapid hardening Portland cement, and OPC, ordinary Portland cement, is relatively the same. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang sulfate resistant Portland cement ataupun nama singkat dia SRPC type 5. Let's go. Okey. SRPC ni dia ada low C3A iaitu 3.5% content. C3A ni adalah tricalcium aluminate. Dia untuk avoid sulfate attack from outside the concrete. So minimum fineness dia adalah 250 meter squared per kilogram. Active salt adalah magnesium and sodium sulfate increase in volume cause concrete to disintegrate and crack. Sulfate attack ni is greatly accelerate if accompanied by wetting and drying. Okay, last untuk SRPC ni, the heat developed by SRPC is not much higher than the low heat cement, which is an advantage. So maksudnya advantage SRPC ni, dia punya heat dia tak tinggi sangat. Okay, next. Okay, blended cement. Blended cement ni adalah combination between ordinary and cement. Combination between ordinary Portland cement dengan pozzolanic cement. So dia ambil 60% OPC dengan 40% pozzolanic material. Contohnya itu dia, OPC dengan slag, OPC fly ash, OPC silica fume, OPC RHA. So yang sebelah tambah tu dia semua adalah jenis-jenis pozzolanic material. So ASTM ni ialah standard specification untuk cement for blended cement. Define classes of blended hydraulic cement for both general and special application. Terima kasih. Hello, dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Sebenarnya saya akan menceritakan pasal Portland Blast Furnace Cement. So Portland Blast Furnace Cement ni dia dibuat daripada intergrinding Portland Cement dengan granulate blast furnace. Dia dikenali sebagai slag cement. So minimum fineness dia adalah 275 square per kilogram. So advantage untuk Portland Blast Furnace Cement ni dia early strength tau daripada OPC, tapi lepas pada tu dia lagi kuat daripada OPC. Strength untuk Portland Blast Furnace Cement ni lah. So dia selanjutnya dia akan digunakan dekat mass concrete sebab dia low heat. Lepas tu dia akan digunakan dekat construction, seawater construction sebab dia lebih better resistant to sulfate dia lagi better. So kan macam Aras cakap kalau
sulfate ni dia boleh merosakkan simen. So macam simen ni lebih baik digunakan dekat seawater construction sebab dia lebih resistant to sulfate. Selalunya slag ni dia akan digantikan dengan hanya jumlah antara 25% hingga 70% dalam campuran simen tu. Okay, itu je. Next. Hello? Dengar? Dengar. Alhamdulillah. Ingat. Okay, sekarang saya akan nerangkan pasal Portland Pozzolan Cement. Okay, Portland Pozzolan Cement ni, Portland Pozzolan Cement is made by intergrinding or blending pozzolans with Portland cement. Maknanya semasa dalam proses pembuatan simen tu, dia grind dengan blending sekali bahan-bahan pozzolan ni dalam Portland cement kita. So pozzolan ni apa? So pozzolan is a silicous or siliceous and aluminous material which possess little or no cementitious value but in finely divided form and in the presence of moisture. So pozzolan ni adalah bahan yang mengandungi silika ataupun aluminous yang dalam kita punya simen ni. So apa function Portland Pozzolan Cement ni? So kelebihan yang kita boleh dapat kalau kita gunakan Pozzolan Cement, kita akan gain strength slowly and therefore require curing over a comparatively long period of time, but the long term strength is higher than OPC. Okay, minta maaf okay, dekat point ni saya nak cakap pasal Portland Pozzolan Cement ni, dia akan early strength dia akan sedikit kurang daripada OPC, ordinary Portland Cement, tapi untuk long term strength dia lebih kuat daripada ordinary Portland Cement. So and then early strength generally lower than OPC, but later strength are similar, even higher than OPC macam saya cakap tadi tu. And amount of replacement between 25 to 40%, and his Portland Pozzolan Cement is more durable than OPC, lebih durable than ordinary Portland Cement. Okay, next. Okay, kita dah sampai ke penghujung kita, jadi saya nak tutup presentation ni dengan conclusion. So in conclusion, cement is a binder, a substance that sets and hardens independently and can bind other materials together. Macam kawan saya cakap tadi pada awal-awal slide, cement ni act as a glue, jadikan gam untuk kita bind aggregates dan bahan-bahan lain untuk kita punya concrete. And the colour should be uniform, for example grey in colour. And if the cement contains too much of powdered clay and silt as an aldehyde, the paste will give an earthly smell. And finally, cement is one of the important materials in civil engineering material that give a big contribution in construction industry. So cement ni basically adalah bahan yang paling penting sekali untuk pembinaan apa-apa bangunan sekalipun dekat dalam dunia ni. So itu saja. Next. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa dengan kami. Jadi kalau tengok dekat bahagian chat, ada satu link yang kami sediakan dekat situ untuk exit survey kami, untuk apa yang dapatan anda dalam presentation kami. So terima kasih. Okay, baik, tu je sekian untuk presentation kita pada malam ni. So actually dia ada dua Google Form yang nak kena isi sebelum dan selepas presentation. Tak apa, nanti siapa-siapa yang tak dapat satu je Google Form, nanti minta siapa-siapa yang kenal untuk isi, untuk send dekat korang untuk isi. Okay, baik, tu je. Thank you sebab hadir malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zurail.
Terima kasih Zurai. Mantap dah Zurai ni. Okay, bye. Bye. Follow Yum. Discord. Scott. Okay. Tak ada sini